ba tejibe subanani balonji bangumu ya tujomba to tele 50 makulu wa churuba kola ini anshai nyabe subigira basani bwa bakulonda umu yetu difika dilenga jumvwana fanka chifaji tunga ja Rwanda nyitunga ja Kongo mwalata bwa kushintaka jangana ngumu mumyanda ya masarai mundo mwa tunga ja Kongo mwalata nkonku idibana baitonda kwa matabika la bajela fika le jinja bushwanyu feshi muni ni musoko kumubija bwa kushikisha bana baitonda kwa mwalata kusokola mpatukili wajibu baitonda kwa mwalata kujambulisha ja bena Amerika ni bena doa Jean-Pierre Delacroix munda maitunga ja Kongo mwangalata bwa kukeba jitalala kulisekala mpatukili wajibu baitunga jetunu kushukurisha mwanda kulama kwa bantu ni bintu byabu nyeu uri mukachi mwajitwilana ni bijimba kabu byaba kontonani ba bukelenga baitunga ja Kongo mwangalata mukukeba kwa jitalala mubula bujima bulana buchamba mu yetu kolai ni anshai jumvwana ja itunga ja Kongo wa mungalata njitunga ja bena jitunga ja Rwanda kujambulisha ja bena Amerika ni bena doa nyeu badibikala bajatika bwa njitunga ja Kongo mata njitunga ja Rwanda bilibijinga ni bumvwana moko atamudimu hopa mwa mumyanda ya masalai moko shintoka jana kwa ngumu ni mamanyisha mumyanda ya masalai kadibana baitunga ja Kongo mata badibikala bajela lukonku fanyi mahaba mana kumanyi bimpa bwani ujushi bantu kulosekala mpatukilwaji baitunga ja Kongo mata Mpolo Kagame ujumuikala mfumu wa bena M23 ni AFC mukipa chila ka kuiba nkubutula mabanja mwisho mabula ba itunga ja Kongo mwangalata mukushifa kabidi kwa bena itunga ja Kongo mwangalata bwakumuna mwakutunyenga malaba jumvwanganeji mumyanda ya masarai niji kala ja bushwa anyu feshi munyinyi ulibika la baso kutusoka kumubija kulibako ntoni ba magana fansha bulaba badibika la butuku fanyi mafapolu Kagame uliba shifa nenda bana ba itunga ja Kongo mwangalata bwakuiba ni kwa banyana mabanji amwisho mabulaba ni kulo munda nkulu mumunya wakutushimani bajinetu Burunda mukukeba kwa jitalala nkonku jibana baitonda kwa mwala bajela mukulomba kwa banfu mbalombo di baitonda kwa mwala bokutono nji suku jabana kujabaka ji kwerange nyibyakana jambe jinu kuita buja jumvwangana mumyanda anyi mukuindila kwa kufingana kwa jitalala kusikala mpatukili wajiba waitonda Kongo wa mwangalata anu myanda ilimikala ya kuila jitalala kumpatukili wajibu waitonda ya Kongo wa mwangalata Jean-Pierre Delacroix munyampala wabako Antoni Bamagana fansha blabanyi ben Nations Unies nyeu muto makasenda munda waitonda ya Kongo mwangalata munda mwachimuchuku cha chinsansa mujimu kachi mwakuyikila ni bijimba kabu kabili bigala bikwatakaja makola masanganteta ajitonga jetu mulu jilu wakukeba bobo mbobanu baitonda ya Kongo mwangalata ni jitalala musombelo wa bantu tulondai muto makasenda munda maitunga ja Kongo mwangalata bwa musangu mufya muleji mpala waba kontone ba maganga fansha blaba Jean-Pierre Delacroix wumwakila nijisanka wa mujumu ulimwikala mwendela wa kukeba kwa jitalala ni kushukulusha kwa mwanda kulama kwa bantu bintu bya munda maitunga ja Kongo wa mwangalata mufika nungumunda mwajitunga jetu Jean-Pierre Delacroix watu adiji mukamponya kabena chinta muvuyi mwakijila kujibena chisumbu cha chidi cha Alliance pour le Changement cha Jean-Marc Kabunda chisumbu cha Envol cha mwene mwabudeli sesanga ni chisumbu cha chidi cha ECD cha Martin Fayulu ho pamwa ni baleji mpala ba bena mukelenga ani bena société civile Jean-Pierre Delacroix Washington kashinabu ngenyini menji ya kuteka mchenzelu ngana manaka wenda nyeru mwikala uleje bwani nibikanche bwa kumwakila kabidi kudi Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ni kudi Kavulambedi wachi mwindo apakalenga bwa tonda Kongo mwatakina banza Judith Sumino atuluka fashisha Jean-Pierre Delacroix ni kala ni chabwa kwangata ndeka mutangila muituri muikale kabini chabwa kuyukila ni bana baitonga ja Kongo mwato besanje bukulu sekeku muluidi lwa kukeba kwa kwele jinu kwa kwele jikala bwa kufingaja jitalani bulonga mamusombero abantu nananga kulusekala mpatukili wajibu baitonga ja Kongo mwangalata ni kushukuru kabidi mwanda wakulama kwa abantu ni bintu byabu kajinu konku lujibana baitonga ja Kongo mwato chabwa kujela ndo akumanye bwani musangu bunyikai uji bakontoneni ba makalenga fansha bulaba balomonda maitonda Kongo ata anyi bena ni buji sangi bwa matunga fansha bulaba balomonda maitonda Kongo mwangalata ni mbalo kukeba jitalala Louis Michel ulilo munemu ni muruke bajitalala
twetu kumnana kabini William Swing ni muluke bajitalala ni ababonsu bajibalonda ngana ni mbale jimpala babu jisani bwa matonga habula ba bajibalonda mwa tonda kwa mwata ni bajitalala kadifi nafu tujari kabwani mbalo mbwa kutemesha kajilu nkonku yidibana baitonda kwa mwata nchabwa kujela bwa kuma yebwani kachiku chubarabala wakajima lumo lukonku mushindu kai utu jitwetu bene jitonga ja Kongo wa mwarata katu yini chipidi changeli wa menji bwa kumvoni turumu wa kumvona mutwetu nka yetu hamutu pa kunyemena kudi bena matunga mengi bajibalo munda mwa itunga ja Kongo wa mwarata batoela chanza ni jabaluma jabakashi jikala jitusokoka malo abunyi mumabenga amifano anyi mabuki abu mushindu kai bwatwetu bana baitunga ja Kongo wa mwarata kumvona bidibi jingani tuyile kubena mutumba nkonku ilinchapa kutabeja mesu etu bwa kujaji kabudi nangi ni budi suiki budi shwashwala bwa bweri tunga kwa mwata bui nenge bwa kumvoni twetu nga yetu tumanyine jitunga jetu ni kakwena mwene jitunga mengi uri bwa kunanga jitunga ja Kongo mwata mutu fitu twetu bene jitunga ja Kongo mwata nka yetu nasha nitufika kujikunyi nikupwekesha kwa mashi abana betu ato jitushifa katu jitupete chintu nashi chumwa nitufika kujikunyi ni mabanji amwishi mwabulaba ajitunga jetu adika yiba kajitunga jetu nasha mbienzeji bidincha bwakutuelesha menji abunyi bwakutuleja ngenyini menji akuteka mchenzelu bwabuji sangi bwinenke bwajitunga jetu ni jibaka jishwashwara jajitunga ja Kongo wa mongalata tutunuka ni ngumu yetu bwa kwa kuilanu mianda ilimikala itangela kushifa kwa bantu bitu bya bu kuluseka lujiba tukilo aitunga ja Kongo mwanata mujitunga ja Afrika wakubuchika nyeu bulongolo jibudibika raba bikele ni tabombeki mbutu angaja bijimba kabuka bya jitunga ja Kongo mwanata ni badimunka chimwarishinta kachi ja ngenyini menji ya kuteka mchenzelu bwa kupingaja jitalane bulonga musombelo bantu kalidibikileji nje jivujika dipeta kajiwu kujubukelenga bwa chinsansa budubuika le bufungu na tabombeki minu bwani mwene tubitwandomi safunu mukundulu mwasa babuni munkachu mwabayakala fanyima famashi abana baitonda kwa mwatarimikala afweka mulusekala mpatukili waji bwaitonda jetu muluiji lwa kuiba mabanji abulaba ajitonga jetu adibikala babanyangana pajitonga jetu jikala jikuluka fanshi benaji bafwaka kuina ashimuntumwa wakubakuila ni bulelela bwandolo ni songu nasha munda mwachime chuku cha chinsansa nkoleshelu wa bana biloni shula mwenenu wa Felix Antoine Seke Chilombo urumuka lujarika bwana kako akuikala tulasa tujitulonga bana baitonda kwa malata katu ini bibasanasha dijina tunga mulongo wa mpete isa tumikunza hamakaya kili lieutenant general Jean-Pierre Kasson Kabuika wajikiji anyi uimanyi kichitufa nikufira kwa bibasa mutu lasa tuamula matadi katataka wabanyi kufira bibasa mutu lasa tudituikala mujambulishana ni mbula matadi makela mchupari cha bulaba cha Gombe tulasa tuwa boboto ni tulasa tuwa bosa ngani anyi Sacré-Cœur tutuikala tuwa kijila mubuka munena wabibasa mibatu ajila kujibene luibaku ba service national kuluseke ku dijina tonga mulongo Jean-Pierre Kasson Kabuika uvumule pala wa Felix Antoine Seke Chilombo wakufiri bibasa bitulondai tulasa tuabene katolu wangonga tuyakala patu nijikenga mumianda ya bunyi mukolesha kwa mamanya abana baitonda ya Kongo wa mwangalata jitu kujalelweji jivu jitu kujinena bwa tulasa tulikujumvuangana ni mbula matodi baitonda ya Kongo wa mwangalata tulasa twa boboto ni tulasa twa bosangani ni Sacré-Cœur tusanyi bunu nkwe mchibadi cha bulaba cha Gombe balombola kudijinda tunga mulongo wampete satumikunza hamakaya ki lieutenant general Jean-Pierre Kasson Kabuika bene lui baku ba service national ba obaya kafila jibu kijine na jabiba sakulu sekeku bwa kushukuluja mwenenu wa Felix Antoine Seke Chilombo pari bitangila kwa kijila kwa bana mutulasa mwenene udumika lo jarika bwana kwa kukala tulasa tuikala katubiba sana sha muluiji lwa kulongolele bana baitunga Kongo mola tandongelu wa mdolo ni songo kijibu kijine na jabiba sa jimwa jifila mutulasa twa boboto ni jikwabu jifila mutulasa twa bosangani ni twa Sacré-Cœur dijina tunga mulongo Jean-Pierre Kasson Kabuika urumwika lo jarika bwana kinkushika nasha yeye udifanyi mahamwenenu wa Felix Antoine Seke Chilombo ukwata muji mubutu kuni munya bwa kujadika mwenenu muluiji lwa kushukuluja lui bakulu waitonga ya Kongo wa mwangalata kibena tulase tu jisanka ni mimwemwa balongi bele minkunduluila ya disanka bimba ni belambi la disanka bele kalumbandi kudi Felix Antoine Seke Chilombo bele kalumbandi kudi dijinda tunga mulongo wapete satumikunza makaya Jean-Pierre Kasson Kabuika bele kabili kalumbandi kudi bene lui bakuba service national mumushindu bansong almaba bajombola balekela kadilelo ubangola kudi service national mbuvu adika mushinga mbaba bakadi bakwata mujumu kului baku lwaitonga ya Kongo wa mwangalata
batana kundekelu kwa ngumu yetu kibwa kwa kuile mianda ya mana ya ndundu katuyibatono na jisu biakana ditunga ja Kongo mwalata njifuana kupanga bijimba bikanche bwa kulbile jampala mu mianda ya mana ya ndundu mbuku wa matunga ninga ajibwa jabulaba ja Afrika ninga matunga masanga ajibwa jabulaba bujima tumasha ibwa ni bena lupopo mbalongo lola ngendu ya minye nkumesu nikanyingana la kumyoyi fakumona mushindu dibikala bafundangana ni bena tas bena fekopa kumpala kwa bena mazembe barikaba ibaso kwele chilibe lupemba nasha baribikala bajari kabwani kalwa ibatangale bimpa mujitunga ya Kongo mwalata nijifanga baji manyinyi nanga mubifolo biabuko abisumbu bidibika bifuilakana butu bwa ndundu bwadibo ya bulaba ja Afrika ni dibwa ja bulaba bujima kimujibika la bele lubilombo ku di banfu mubajitunga nanga badibika la bomekela mianda ya mana ya ndundu bwa kutonona jisu kwa milafu mwajitunga bulelela kwa kweli jinu kwa kweli jikala bwa kupingasha jitalala mu mianda ya bukontononyi bwa mana ya andundu munda mwajitunga ja Kongo wa mungalata ewa balamane mbaka jitwa 50 askara balama tulen kungumu ya tujomba to 350 mwakulu wa chuba letu manyina ya pa chintamana tulijai ka josha jumvuangana bwa kukwata mujimu fofa mu mianda ya masarai mukufeshana kwa ngumu ni mamanya panka chipaitunga ja Kongo wa mungalata ni jitunga ja Rwanda njeji jijika la jelesha bana baitunga ja Kongo mungalata nkonku bilondo shurula mushindu dibika la babalomba kudibena Amerika ni bena doa kadibena jitunga ja Kongo mungalata badibika la bajelu konku bwani kadifika la biobi munyi mutu soko mubija fadi Paul Kagame muikala mosho munu muiku bwa kushifa bantu kusikala mpatikili waji baitunga ja Kongo mungalata mulu ijilu wa kuiba nukubutula mabanja ya mosho mabulaba aditunga jetu Jean-Pierre de la Croix munyampala wa bena oni munda mwa Kongo mwalata muto makasenda munda mwa chimechuku cha chinsansa bwa musangu mpya mukukeba kwa jitalala njumvana ya makolonso adimikala kwa atakajitunga Kongo mwalata bwa kumuna mwa kufingaja jitalala kusekera mpatikili wajibu wa jitunga jetu ni kushukuruja mwanda kulama kwa bantu ni bintu byabu kanda mbi ya nyonyi kalombo mwa mubena kanungu mwakala lwa mpambu bena jibala bena lusamba ni bena kabwa nundu babunyi wabika na balonda ngumu ya tuyo mtatele 50 mwakulu wa shiluba ya letu manyina ya pa no shala ibile Parce que nous vous aimons, nous vous donnons le meilleur de nous-mêmes. Les infos. La construction de ce centre a permis la réalité pour le président Tshisekedi. Les exclusivités. Je dois me marier. Ah oui? C'est une obligation, oui. C'est enregistré, hein, cette émission. Surtout oui. cette partie-ci, on va couper. Il n'est pas trop attaché à la tribu. On dit qu'il a nommé trop de cassettes. Parce que nous vous aimons, nous vous donnons le meilleur de nous-mêmes. Les débats républicains. Comment contrer les Congo? Non mais il faut... Alors vous n'avez pas dit cette loi-là? Les reportages choc. Ceci s'appelle lithium. Les magazines. Télé 50. Télé 50, simplement congolais. Elle est de retour. Votre chaîne, votre voix, votre fierté. Télé 50 revient en force sur toutes les plateformes et désormais accessible partout en streaming en direct. Connectez-vous sur www.tele50.cd et découvrez notre toute nouvelle plateforme www.lapremieretv.cd. De l'information de première main, des émissions exclusives et de visages qui vous parlent où que vous soyez dans le monde. Télé 50, tout pour vous servir. Télé 50, simplement congolais.
Mbote pe bebola muna bokula ka bansombo sengwa mbongo ba ikipa bolande sangwa biso olokota elingala ya mbu ya buzindi bongo na buzindu sika to ndo bokuswa basa. Jean-Pierre Lacroix kalaka mokonzi ya Bayi Nations Unies mwalelo si bongo koyamba bayi politique ongambo bango bayi la muka Martin Fayulu Madidi Prince Pengi batali si bongo ba makoki bike bitokoki bongo ko bimokati ya kokoso po ya masolo ya bana mboka na bana mboka. Omambi matali bongo masolo ya doa boye bate bote mokoloto ya mikano miemisaki bongo kotiama mokotosa mina yango esengeli bongo komite moko ya mokiemo leka bongo kovanda po ya bosenzeli na mikano miso miendela boye basi bongo kotia ngambo ya ekolo Congo Démocratique pe ngambo ya ekolo Rwanda po ya bozongo sikimia omonele ekolo Congo Démocratique. Équipe ya Léopard ya ekolo Congo Démocratique mwalobi bakoleka bongo kondongwana na ekipe ya Bayi Soudan wapepai bakoleka bongo kolandela mambi matali bongo boweli esika ya boweli de bolongwi o babengi bongo éliminatoire po ya boweli kini bikolo bya molongo ya mubuko tumbelemi na Motoba. Mbote pewe bola mosangwa biso olokote lingala tofunga lokasa ya basangwa biso na bolobeli bongo mambi matali bongo boye ya Bayi Nations Unies kati ya ekolo Congo Démocratique kalaka mokonzi ya Bayi Nations Unies Jean-Pierre Lacroix mwalelo asi bongo koyamba bayi politique kati wa bango banso ongamba batelemeli ngaki bongo bangai po bolandeli mambi matali bongo masulu ya bana mboka na bosombiti makanisi bango o mambi matali bongo bozong sikimia omonele ekolo Congo Démocratique to andage Jamaica Kazambu. Boyei Boasika Boa Jean-Pierre de la Croix oyo penza la kisaka penza elongi ya lisanga ya bamboka ya mokili ya molongo na engoma mokonzi ya kisasa etunisi batumituna miyike. Jean-Pierre de la Croix ayei na lisolo ya bosangani ya baimboka ya Congo pona bozongisi Boakimia na etuka ya Grand Kivu epai wapi bitumba eko boma batu pe eko kimisa batu na bandako na bango na komonisa ka bango bampasi ya motindo na motindo. Kasi na engomba mokonzi ya kisasa Jean-Pierre de la Croix ayebaki ko banda musala mwaye na ngambo ya bayi opposition epai wapi bayebaki ko yambaye na mwana mboka Jean-Marc Kabund oyo mokambi alingomba bayi politique Alliance pour le changement sima bayambaye epai ya mwana mboka Delice Sanga mokambi ya lingomba politiki ya Envol ti epai ya mwana mboka Martin Fayulu mokambi ya SID. Sima ya bokutani bwa bango Jean-Pierre de la Croix akoyeba pe kokutana na Félix Antoine Tshisekedi Chilombo elongo na Judith Suminwa Tuluka poete bayeba kosangisa makanisi na kotia na esaleli pona bozongi Boakimia omboka ya Congo pe bomoko ya baimboka ya Congo. Tango kosisa bongo na engoma mokonzi ya kisasa Jean-Pierre de la Croix azali na mabongisi makokamata pepo kino na etuke ya Ituri epai wapi akosangisa makanisi na bayi société civile pe makasi ya mboka manso maimazali kokuta na kuna pona bozongisi ya kimia ominyela ya mboka ya Congo. Kasi mituna minene oyo esengeli biso bayi mboka Congo to mituna mbalaboni bayi lisanga tope Nations Unies bayaka omboka Congo na tina ya kozongisa kimia kasi kimia ezonga soko mokete. Uto William Singh na bayebanso bayebaki komolanda a omboka Congo na tina bayekola kisa elongi ya bayi Nations Unies kasi kimia ezonga kakaka na Congo te. Pona nini biso bayi mboka Congo biso moko tokoki kotia makanisi na esaleli poete biso nanu toyeba kosangana biso moko pona koluka kimia o makambo manso mazali kokabola biso. Ntina nini ya kokimela obe na bapaya soki bapaya bana bazali koya na mboka Congo
pona mae matali mabenga na bango kasi pona bomo ya baimboka Kongo te. Kino wapi toko kende obe na masolo ya boyoka nipe masolo ya koluka kimia esika kimia ezali koyeba kozonga na mboka ya Kongo te. Wana ezali mituna minene biso baimboka Kongo toyeba ko mituna yambo toyeba koluka ntombwa ya mboka Kongo na etika tope oboso ya bamboka ya mokili ya molongo. Boyei matondo mingi Jamaika Zambuto du bongo kaka lokasa ya Jean-Pierre Lacroix wapepa imwalelo asombitini bongo makanisuma ye na batele melibai politique ongamba wango tojomi bongo na Prince Penge mwamboka limbola bamboka banso basi bongo ba koleka bongo kolanda biso bosololi nini na Jean-Pierre Lacroix na bino baibosaki bongo kende lokolo ngambo ya batele melipo ya École Congo démocratique. Kendaki pour répondre à l'invitation, il y a secrétaire général adjoint il y a Nations Unies, M. Jean-Pierre Lacroix, qui allé chargé des opérations pour la Kimia. Avec ça, qui sont à siège à Monisco, à une visite dans le Congo délégué secrétaire général des Nations Unies. Biso tolobi na ye makambo mitano. Ya liboso tolobi na ye te biso opposition congolaise, pe en particulier coalition Lamuka tolingi Nations Unies bo appliquer résolution na bino au besoin ki bino moko na Conseil de sécurité. Au bas congolais tout balela qui résolution de cause contraignante contre Baïbasima de contre pays. Résolution 2773. Où ils allaient contraignante et na Baïbasima ndoki et na Baye Baokamba et Kolonanko lelo. Ya mi balé to lobina ete biso la muka ADD Congo na mboka Martin Fayulu tolingi cesser les feux. Tolingi mandoki et kitanase immédiatement non qui vous na site qui. Ya misato tolobina ete awa moto peli na Congo tolingi moto moko da gotia essence to pitilon tolingi ete dialogue et salama dialogue tolobe ali dialogue national inclusif oyo que ça congolais banso et alite monologue oyo M. Félix Tshisekedi a proposaki devant ba membre na ye ya MPR na salle ya culture en face à parler des peuples. Et tolobi na les souhaité tolingi oppression politique, fait à oppression politique. Ba menace de mort contre le prince Penge. Ba menace d'arrestation contre ba opposants. Ba oyo ba na prison ko ba jakindala. Ba na libanda mboka lokola bomwesi katumbi. Tolingi oppression ana esila, intimidation esila. Bande ko ba na libanda ba longwa na exil. Toyokana, to solola. Congo yari ya moto moko te, mato elika moto te, régime a Félix Tshisekedi eyoka. Fait to lobina Jean-Pierre Lacroix to okende ko mona M. Félix Tshisekedi yebisa ye ete Congo ya libiso banso ezai ya ye moko te. Nini bokoki bongo kotope nini bosengi bongo na ba Nations Unies po bozonga sikimio kati ya École Congo démocratique yo masolo mai. Pe ya mitano to lobina ete tolingi Nations Unies à protéger les civils, à protéger les militants, il y a des mouvements citoyens, à protéger les journalistes qui sont assassinés sous le régime comme sous territoire où ils allaient occuper, ou même dans Ituri, les journalistes vont occuper. À protéger les politiques pour chasser, pour nous ressourcer cette vaccin qui se souhaite crise humanitaire et ali catastrophique. Mais c'est Jean-Pierre Lacroix a que de comprendre dans l'Union qui a été 7 millions de Congolais va déplacer Nambula oh déjà comme 1 million et quelques. Ba qui s'en falanga pour que baso bela boma madesu, moi loso, moi ndembi, moi matungulu, pambate régime a Félix Tshisekedi ali incapable de laisser les Congolais. Ya ko pesa bango ya kolia, ba kola libanda protection ya lité, mais ça c'est que beta
ba congolais ba ebese okendate donc tolingi aide humanitaire et bakisama ici souvent na bande ko na biso iwana o ba déplacer de guerre wande malobo biso la muka to insister mingi mais kaka biso la muka te ba ngoma biso ezalaki wana lokola ensemble ya président Moïse Katumbi pe ngoma biso ezalaki wana to insister biso banso na nzela iwana pour trouver Jean-Pierre la croyait tant comme on a Félix Tshisekedi cet après-midi le banaye polele ndeba ko lobaka de soko monindoki bela biso to sito beleli ADD Congo to sito beleli wana mato ya koyoka ayoka wala motemba ko bomba abomba peto na ko bosana to lobaki ete dialogue en incidence sur les élections pas de dialogue pas d'élection ce dialogue est salamité élection est salamité ce que élection est salamité Congo et Kozika moto alors Nations Unies c'est maintenant de Sengeli va intervenir. Botondi Prince Penge moka balobeli ya lisanga la muka ngambo ya Martin Fayulu Madidi Bayeba Joma Kibongo na bukuta ni babangola masolo na Jean-Pierre Lacroix to jubongo lokasa ya mambi matali bongo masolo ya doa wapepai mokoloto mosengeli bongo penza motosa ma ya mibeko mimisaki bongo kotama na boye bosenzeli mibeko miepe mikano mimisaki bongo kotama ya sengeli bongo baliki bongo kotia komite moko ya mokie elingaki bongo kolobanga yo ngambo ya ekolo Congo Démocratique na ekolo Rwanda po bolandeli mambi matali bongo penza ete mibeko mimisaki bongo kotama molika bongo tosama na mokoloto momotama kibongo ngambo ya Congo Démocratique na batomboki ya M23 elongo na FC wapepai ba koleka bongo kolandela kaka mambi mai na boyibu longi kan bakoki bongo kolandela makamaiki me masi bongo kotalisa bitumba omonele ya ekolo Congo Démocratique moleka bongo sila kimia libela na libela moleka bongo kota po boyibu longi kan bakoki bongo ko bimo kati ya kokoso mieto si bongo ko jomana ngo kati ya ekolo Congo Démocratique. O mambi matali bongo likita moye moko ya bakambi ya kala ya ekolo Afrika Sudi asilaki bongo kosalisa tabumbe ki apepa ya bingisa bongo bakambi ba ongambo ya ekolo Congo Démocratique mingi penza ba telemeli lokwa baseki bongo kotalisa bo bate masolo mwango moseki bongo ko banda momisato ya sanza motosi bongo ko jomana yango pe mokoleka bongo ko sila motoba ya sanza moye wa pepa tabumbe ki aseki bongo ko pesa loboko kati ya ekolo Congo Démocratique bolandeli mambi matali bongo penza kimia moleka bongo kote alibia na libela bopesi bongo ba makambo maike makoki bongo kotalisa po bobimina kokoso moye na yango tabumbe kasi bongo koyamba bayi SSC ongambo ya bayibi Kleza pe ongambo ya Baisenko asololi bongo lisusu na ongambo ya bakambi baye bakoleka bongo kolandela mambi matali bongo lolenge kani kiba moleka bongo koto kati ekolo biso ongambo batelemeli wana tumunu bongo ongambo ya bayilisanga FCC pe ongambo ya babi Kleza ya Kristo kati ya ekolo Congo Démocratique pe episkopo ya lokumu ya ekolo mwabiso. Toju bongo pepo po abuki bongo na ngumba boma mingi penzane tuka Congo Central wa pepai Samuel Mbemba tanda kabuya bongo ntoma ya bolandeli mambi matali bongo mbeki ya bato babengi bongo droit de l'homme lopoto asaki bongo kindo kokutana na bakambi ba etuka tope ngumba boma wa pepai basololi bongo mambi matali bongo botali ba imboka ba basaki bongo kojwa makama na netini ya 8 km wesi bongo kojwa makuna na boma wa pepai batelimela ki bongo mambi matali bongo bobimi obanzela botelemeli mambi maina yango baimboka basaki bongo kuwa babale pe basusu basaki bongo joka bapota bajoki bongo minduki basaki bongo joma na l'hôpital ndena boy Samuel Mbemba tanda kabuya tamboli bongo na l'hôpital bike po abotali basi bongo ko joma kama pe na bobimboyi atali si bongo lolenge kan tata mokonjo ekolo fit sekeli chilombo basaki bongo tinda ilokola moko ya bantoma ya bolandi mambi matali bongo mbeki ya batwali kabongo kotisa o mambi maepo abotali baimboka banso basi bongo ko joma makama momoseki bongo koleka kuna na ngumba boma. O mambi matali bongo batongi baye bazaki bongo kala batombo kisika moye bakomi bongo batongi po botongi bongo na centre wa pepa esi bongo talisa ya musée Laurent Désiré Kabila kuna na kanya makasese boye bate batongi bongo befande lopo ya bana kelese bitelo biase ba pesa ki bongo na etelo ya boboto pesa Sacré-Cœur wa pepa yi bakabola ki bongo befande lobo miso ya Jean-Pierre Kasongo Kabwiki mokambi ya Lingomba Service National toanda wangu moko ya bato oyo bazalaki na nsima mpo ya kosepela na mokolo mwa lelo. Donc en bref naobi koloba ke mokolo mwa lelo eza mokolo ya esengo monene, eza lokola
nzambe atie loboko na likolo ya collège mokolo mwalelo parce que kozwa baban po esunga bana bavanda batanga malamu eza manière ya monene ya kolite na oyo tozobenga lelo kuluna. Aujourd'hui nous avons les bâtisseurs, ce sont ces jeunes gens oyo lobi babande kosala mabe lelo basungi bamususu balanda nzela ya mabe te po ete bolamu ezala ekobunda po ete lobi ya Kongo ezala kitoko yango nde ezomona na baefre. Kasi mokolo lelo ya le 3 septembre eza mokolo ya kobosana te mpo na biso parce que collège Boboto lelo e inauguré remise ya baban pipitre na bécole conventionnelle. Yambo ya bosukisho songo masoto lengi ekipa songo biso kote lingala sika to bila bongo mambi matali bongo masano mande mbobo ebate mwa lobi nde ekipi ya Leopard ya ekolo Congo Démocratique ya koleka bongo kondongona na ba ekipi ya ekolo Sudan wa pepai ba kondongona bongo na lobala ya Juba o ejwami bongo kuna na ekolo Sudan bo ebate bisaka bakambu wisa ba ju bongo mbela ya mokambi wa bango ekipi ya Leopard wa pepai ba si bongo kotika be ekipi wa bango po abojwami mambi matali bongo bo wili kini ya bikolo bya molongo biye bakoleka bongo ko milengela ma lolenge bokoleka bongo komona na bilili bo bate bakoleka bongo kolengela po ya mambi matali bongo boju esika ya bolongo bengi bongo éliminatoire po ya mondial po ya mobuka tomba na motoba mimi koleka bongo betama wa pepai mo lobi nde bakoleka bongo penza kondongwa na kuna na ekolo Sudan po ya boye lolenge kan bakoleka bongo ko jo esika ya bolongo to pe éliminatoire po ya bolingi libongo boju keni ya bikolo bya molongo na bozongi nango awokati ya ekolo Congo Démocratique. Sango ya masano mande mbomo ende pesi bongo nzela to kabula memaso to lingeli kipo sango abiso olokote lingala ba ibanso mbujoki biso nzela sika banda bokusho basango. Omambi matali bongo penza kimele kabonko koto kati ekolo Congo Démocratique Jean-Pierre Lacroix kalaka molandi ya ba Nations Unies asombiti bongo makanisma ye na ba politique ngambo ya batelemeli wa pepa ibolanda ki bongo Prince Penge molandi ya molobeli ya ba Sangala muka ngambo ya Martin Fayulu Madidi atalisi bongo mai basi bongo ko solola na Jean-Pierre Lacroix lokola moko ya ba Nations Unies obasango abiso. Masolo ya dowa boye bate basi bongo kota penza e komite moko ya mokepo bolandeli mambi matali bongo bosenzeli mikano miseki bongo kota mapuya botosi mokoloto moye motama ki bongo ngambo ya ekolo Congo Démocratique na ekolo Rwanda wa pepa e komite mwango mwalelo mokoti bongo mosala po bolandeli mambi maye bisaka bakambu wisa bajumi bongo mbele ya mokambi ekipi ya Leopard po bolandeli mambi matali bongo boweli keni ya bikolo bya molongo na ya mobuko tombale na tumba na motoba oyo kalika bongo kondongwa na boye bati molobi bakoleka bongo kondongwa na po ya boweli sika ya bolongo to pa bengi bongo éliminatoire lopoto na ekipi ya baye ekolo Sudan. Matondo mingi la mnoba sobese kibisongo ngapo abolandi basongo abisolo kote lingala ba ibanso bojo kibisonzela bukini mbangu na nzela singa mondena ko betaka ba wimisa tulitono etando a 50 du tono sedi na bozindo bobeti bongo bana mboka Kongo ska bolongo atena tikimino maboko ya Rodrigue Mumbere po basango kote Swahili. Tele 50 kioo cha bara la Afrika na cha dunia. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Tele 50 inasimama na kutetea maadili na utajiri wa bara la Afrika. Tunaunga mkono taasisi za Kongo huku tukisherehekea utamaduni wetu, uzalendo na kujitolea kwetu kwa demokrasia. Chini mkurugenzi mkuu wa kituo cha habari na televisheni Jean-Marie Kasamba, tunakupa jukwaa linaloakisi utajiri na utofauti wa bara letu la Karibu katika matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Tele 50. Hapa ni muhtasari wa habari. Wakati huo ni kwamba mgogoro barani Afrika, wajumbe kutoka DRC wamejikita huko Johannesburg nchini Afrika Kusini juu ya kushiriki katika mkutano huo wa Thabo Mbeki. Na Jean-Pierre Lacroix namba 2 Umoja wa Mataifa yuko ziarani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jana alikutana na upinzani.
Na watu wapatao 60 wapoteza maisha baada ya boti kuzama nchini Nigeria. Na ifuatayo ni taarifa kamili ya habari. Mkutano wa amani umeanza hivi leo, siku yake ya pili ikiingia hivi leo jijini Afrika Kusini, ambapo wapinzani na viongozi wengine wa kidini wanashiriki. Fuateni. Ikifanyika chini ya mada kipaumbele kwa amani na usalama barani Afrika katika muktadha wa migogoro mingi, mazungumzo ya pili ya kila mwaka kuhusu amani na usalama barani Afrika mwaka 2025, African Peace and Security Dialogue, yaliandaliwa na taasisi la rais wa zamani wa Afrika Kusini Thabo Mbeki, yaliyofunguliwa hapo jana Jumatano tarehe 3 Septemba 2025 huko Gauteng, Afrika Kusini, yataendelea hadi tarehe 6 Septemba mwaka huu. Tukio la ufunguzi liliongozwa na rais wa zamani wa Afrika Kusini Thabo Mbeki, mwanzilishi wa taasisi hilo. Ilikusanya viongozi wa zamani, wanachama wa serikali na wabunge wa mabalozi na viongozi wa kidini wanao usoni na wataalamu wa swala ya usalama barani Afrika ambao wanakwenda kujumuisha kila mtu nje yake. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wapinzani walitakiwa kushiriki na viongozi wengine kutoka serikali ya DRC, lakini serikali ya Rais Tshisekedi ilisema kuna mwanamemba wake yote ambaye atakwenda kushiriki mkutano huo. Mkutano huo, Kinshasa imesema, ina upande na wagemea hasa kwa kile inachoona kwamba ni kauli za awali alizotokeza rais huyo wa zamani wa Afrika Kusini Thabo Mbeki juu ya usalama nchini DRC. Wakati mwingine ni kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na M23 wanaendelea kuzungumza meza mazungumzo Doha, lakini bado hawajafikiana makubaliano. Ujumbe wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ule waasi wa AFC M23 wamekuwa jijini Doha nchini Qatar kwa wiki 3 mfululizo kwa sasa kwa ajili ya meza mazungumzo ya amani, lakini hatua kubwa haijapigwa. Ripoti kutoka kwenye meza mazungumzo hayo, kulingana na waandishi wa habari wa RFI, zimesema mpaka sasa hakuna mazungumzo muhimu yaliyofanyika. Mpaka sasa pande zote hizo zimekwama kujengeana kuaminiana, hasa kuhusu swala tata la kuachiliwa kwa wafungwa, jambo ambalo limeendelea kuwa kikwazo kwenye meza mazungumzo haya. Swala la kwanza linaloonekana kukwamisha mazungumzo hayo kutopiga hatua, lakini namna ya kuachilia huru mamia ya wafungwa linasalia swala kubwa ambalo halijapata ufumbuzi kwenye meza mazungumzo. Waasi wa M23 wa FARDC wanasema serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imewakamata watu zaidi ya 70, wakati huu shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu likiombwa kusaidia kuhakiki idadi hiyo. Na Jean-Pierre Delacroix, namba 2 Umoja wa Mataifa, yupo ziarani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amekutana na upinzani. Katika siku ya kabla ufunguzi wa mkutano wa 80 wa kikao cha kawaida cha Umoja wa Mataifa, Jean-Pierre Delacroix, katibu mkuu msaidizi wa Umoja wa Mataifa anayehusika na operesheni za amani, alianza rasmi ziara yake mpya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuanzia tarehe 3 hapo jana hadi 7 Septemba 2025. Jean-Pierre Delacroix amekutana na mrengo wa upinzani ambao wamezungumza juu ya amani kwenye kanda la mashariki mwa DRC na haki za kibinadamu. Kazi hii ya namba 2 wa Baraza la Umoja wa Mataifa inaendelea kutoka ziara yake ya awali ya mnamo Februari na mwezi Machi uliopita mwaka 2025, inalenga kuimarisha dhamira ya kudumu ya Umoja wa Mataifa katika mchakato yake amani inayoendelea pamoja na ulinzi wa raia katika mtizamo wa amani ya kudumu na utulivu na kuboreshwa kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika maeneo yake ya maziwa makuu na majirani zake. Jean-Pierre Delacroix, ambaye amejulikana sana duniani, amejikita kila mara nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika dhumuni kubwa ya kuchangia mchango wa amani na usalama kwenye kanda hilo la DRC. Na wakati huko kumevuma kwenye mitandao ya kijamii kuwepo na fununu kwamba Spika Baraza la Bunge Vital Kamerhe basi ya kwenda kuporomoshwa. Je, ni fununu ama ni kweli ama kuna uficho katika swala hilo? Je, chama chake cha ANC kinaonyaje fununu hizo? Tuko na hapa njani mwa simu ikiwa ni pamoja na Peruzi Jimmy Mumbere. Tukuswali basi, umesikiza fununu hizo ambazo zimevuma kwenye mitandao ya kijamii, kama ANC unafikiriaje juu ya fununu hizo?
naweza kukamilisha ya kwamba tu ni rumeur. Na ya pili naweza kusema ya kwamba tuelewe ni nani yule ambayo ametoa hiyo habari kwenye Jeune Afrique. Ni bwana Honorable Mbindule Mitono, ambaye nafikiri tunaweza kusema anakuwa ndani ya conflit d'intérêt, kwa sababu naweza kukumbusha ya kwamba hakuna siku chache biro ya Assemblée Nationale iliweza kutuma wadepute ndani ya service kama ine, na hizo service zinakuwa kati yazo kami, ambako bwana Mbindule Mitono anakuwa presidenti ama PCA, na vile vile kwa sababu haiko incompatible anakuwa à la fois PCA na vile député. Sasa ni kami iko inachunguziwa sasa leo, kuna contrôle parlementaire. Ndio kusema wa député wameenda kuangalia ni nini, namna gani pesa ya serikali iko inahudumiwa ndani ya hiyo kami. Ndiyo basi, yani mashitumu makali ukishutumu mbunge ambaye hana hatia na kiongozi mmoja wa kami. Sasa tuseme nyinyi ENC mnahoga mtu wenyu aporomoshwe, ama ni kipi mtafanya kiporomoshwa basi? Je, eske hiyo maservisi ambazo wadepite wengine wako wanakontrole haziko zinaungana juu ya kuweza kuleta mvurugo ndani ya parlement? Hiyo ndio ulizo kubwa kutokana na comportement ya yule mmoja wao ambaye tunaita Mbindule Mitono, kwa sababu service yake iko sous contrôle ya Assemblée Nationale, na anachukua hiyo wakati ndio anaweza kutafutisha masinyatiri. Na tumesikia watu wengi wamesema kwamba kuna pesa ambazo ziko zinazunguruka juu ya hiyo. Eske haiko kutafuta kisingizio? Mimi ninaweza kusema sisi kama ENC hatuna uoga hata yoyote, kwa sababu tumezoea kuchafuliwa, tumezoea kusingiziwa kwa bure, na haitakuwa epreve ya kabambi mu maisha ya bwana Vital Kamerhe ambaye ni president wetu. Wakongomani wengi walimupenda ku 2009 wakati alikubali kuacha poste yake juu asingie mkompromission kuhusu Andrea matroupe rwandaise. Je, wanapenda wamutoshe juu ya compromission ya contrôle parlementaire? Anduka kama ni juu ya hiyo, nafikiria ENC itampokea na shangwe, kama wale ambao wanapenda wamchafue wanamchafua juu ya kazi yake. Asante sana Jimmy Peruzi Mumbe. Nikumbushe ni mwanachama wa ENC kutoka ukanda wa mashariki mwa DRC, haswa Kodoneta wa Kivu ya Kaskazini. Watu wapatao 60 wauawa baada ya boti kuzama nchini Nigeria. Fuateni. Watu wapatao 60 wamekufa nchini Nigeria kufuatia ajali ya boti iliyokuwa imebeba watu zaidi ya 100. Boti hiyo ilipinduka katika jimbo la Niger. Watu wapatao 60 wamekufa baada ya boti iliyokuwa imebeba abiria wapatao 100 kupinduka katika jimbo la Niger nchini Nigeria. Maafisa wa wilaya ya Malale wamesema chombo hicho kiliondoka pwani ya Tungan Shul Jumani asubuhi kuelekea Tunga, ambapo abiria waliokuwemo walikuwa wakifanya ziara kwenda kuomboleza wakati boti hiyo pogonga siki cha mti ndani ya maji karibu na mji wa Gosawa katika eneo la kiserikali la Porgum. Mtawala wa eneo hilo Abdul Bamba Ara amethibitisha idadi ya watu waliopoteza maisha, akiomba serikali ya Nigeria kwa kudozuia jicho na kutafuta manusura. Vita vikiendelea kwenye ukanda wa Gaza, kundi la Hamas linalosponsiwa na Iran limesema liko tayari kwenye meza mazungumzo na Israeli, lakini Israeli kupitia waziri wake wa sera za ulinzi Israel Katz amesema lazima Hamas iachilie mateka wake huru na basi watakwenda kwenye meza mazungumzo. Mwisho wa matangazo, hapa ni muhtasari wa habari.
Mgogoro mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na barani Afrika. Mkutano wa Johannesburg wa Afrika Kusini umeingia siku ya pili hivi leo ukishirikisha wadau husika na kutoka DRC. Na Jean-Pierre Delacroix, namba 2 wa Umoja wa Mataifa, yupo ziarani nchini DRC. Watu wapatao 60 wauawa baada ya boti kuzama maji huko Nigeria katika jimbo la Niger. Na huo ndio mwisho wa matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Telesenga, tangazo kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa la ziada na kutakia kila laheri na kujia katika lugha ya Kikongo na mwenzangu Enoch Bitwatwa. Afrika. Jiunge nasi kwenye safari hiyo hiyo kupitia maadili ambayo yataunganisha na hadithi zinazotutia moyo za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na za dunia. Tele 50, sauti yako, mustakabali wetu. Tele 50, simplement congolais. Kila ambote penguzulu ya ambote na beno nyonso mbakantangu ya kulanda hinda bantangu na ndinga ya Kikongo. Na hinda bantangu ya kokila kilumbu ya bubu ya yitokeza bana kutubila nzetolo ya mbuta Jean-Pierre Lacroix na Ntoto Congo Démocratique. Mambu ya nkaka tokeza bana kutubila mambu metala bankino ya SNT Congo Démocratique mutindu Congo Démocratique na inti Rwanda mekwiza kuwizana na mambu ya nkaka na metala masolo ya Ndemba. Tokeza bana kutubila vita kina kuvingila ba Leopard ya Ntoto Congo Démocratique na kilumbu ya Mbazi na Ntwala ya Sudan ya Sudi. Kwa kila mbote na beno nyonso bika tozibula yinda bansong na beto na mambu metala mvutukulu ya Sena kuna wapkisika kisalu kekwiza na kuvutuka tama mingive. Samu na kukubika mambu metala mvutukulu ya Kisalu na disuku ya Zulu enzo kinzonzi ya Ntoto Congo Démocratique topi Sena na meza ya masolo na ntwadisi ya Sena mbuta Jean-Michel Samalukonde bantu ya bilo ya Sena kilandi ya Ntete Jose Kalala kilandi ya Zole Modeste Batilu Kwebo Ntobedi Nefertiti Ngudianza Batubilaka mutindu mambu fwetu kusalema pikukubikama samu na mvutukulu ya Kisalu ya Sena mvutukulu ya yike kwiza na kusalema tama mingive bilo ya Sena tadilaka manaka ya Kisalu pi bima ya melombama samu mvutukulu yawu kwiza na kulutu na mutindu ya mbote pi kukokisa Kisalu ya ye Sena fwete kusala samu na ntwadusulu ya kimfumu ya inti Congo Démocratique. Na bantangu ya kaka mbuta Jean-Pierre Lacroix mosi ya bansangani topi ya bantu disi ya dimbuka ya ONU ikele kubanda kilumbu mazono na kati ya Ntoto Congo Démocratique wapia na kwiza kubudisa masolo samu na mambo metala Ndembama na esti ya inti Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na Ntoto Congo Démocratique samu na nzetolo ya Kisalu kubiki kilando ya mambu na kati ya dimbuka ya kisangisa kaba inti ya Nzamvimba topi ONU na Bunkufi. Jean-Pierre Lacroix vondisa kama solo na kilumbu mazono na banza kifumu Kinshasa na bantelemini lokola Jean-Marc Kabunda, Martin Fayulu pi badimvuka nkaka ya butelemini lokola Mvola pi ya société civile. Samu na kutubila mambu ya Ndembama na esti ya inti wapi bankindu ya bambeni ya 23 kina kutatamana pijaka samu na inametala mambu ya bankakalankani na inametala politiki ya inti ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na manaka na yandi mbuta Jean-Pierre Lacroix fweti kukutana mfumo wa inti Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ntumwa ya Ntete Judith Suminwa pi kukwenda na kizunga Ituri mosi ya bizunga ya Ntoto Congo Démocratique ya ikele na bankindu na nyonso yayi dibanza ya mbuta Lacroix ikele ya kutadiseti dimvuka ONU ikele kintuadi na Ntoto Congo Démocratique samu na mambu pimasolo ya kusosa mvutukulu ya Ndembama na esti ya inti ya Patrice Emery Lumumba pija.
Na mambo ya kakakasi kakana ina metala mambo bankindu na esti ya ntoto Kongo Demokratiki na nchi Rwanda mekuiza kuizana na mambo ya kaka na ina metala mvutukulu ya ndembama na esti ya bwana beto. Masolo ya utadilaka mingi mambo ya yifwechi kusalema samu na kuzengana ya bankindu na esti ya nchi Kongo Demokratiki pi mutindu yayi Kongo Demokratiki pi Rwanda fwechi kuzitisa makanu yayi kina bakamaka na masolo ya ndembama ya dowa. Kongo Demokratiki na Rwanda mendi makusala na kintuadi pina bumosi na jambu metala kupesana topi kukabulama ya bantangu na mamu metala kubatilama topi sekurite banti ya unyosozole mendi mapidiaka kusala nyonso ya imefanakana samu na mvutukulu ya bantu ya imetinaka bankindu topi ba refugee guizani mesalemeti na masolo ya ikesalema na bilumbu kena kwiza nkoso ndambu bika ngindu ya kupesa maboko na dimvuka ya bombeni. Kongo Demokratiki tadisa keti yandike vuandaka na nguizani mosive topi yandike kwisaka na kupesa maboko ve na dimvuka FDLR pi Rwanda dimaka kuzitisa ntoto piki mfumu ya Kongo Demokratiki pi Kubanda kilumbu ya mazono na ntoto ya Afrika ya Sudi na dikanu ya dimvuka topi Fondation Thabo Mbeki masolo kina kuzaka na kuvanda kuna na ina metala mambo ya ndembama na kilumbu ya mazono ya vanda kalukutakano ya mfunu mingi na kati ya bantu disi pi bantu mingi ya ina metala ntoto sulu ya ntoto ya Afrika pi bambura matadi ya bainti mingi kuzaka kuvanda meza ya masolo samu na kutubila mambo metala ndembama na Afrika pi bakuzaka pina kukoma chonso topi kuzimbaka ve mambo ya bankindu na ntoto ya Kongo Demokratiki. Bantangu ya ina mambo metala bantaka na kilumbu ya mazono topi minguzo kutuba na kilumbu ya mbazi baleopa ya ntoto Kongo Demokratiki kuiza kubula mvita ya ngolo na ina metala kuna dakana ya yaibana kuiza na kubokila na luputu eliminatoire ya Coupe du Monde baleopa ya inti Kongo Demokratiki vanda na toala ya Sudan mutindo manaka mekuiza na kubika ya solo ya utopi mvita ya ya bantaka ya makulu kekuiza na kubuluka na ngunga ya 13 ya mbanza kifumu Kinshasa pina kilumbu ya zole ya sabale betu le baleo parke kuiza kubula awa na inti Kongo Demokratiki na nganda bantaka ya Martyr wapi bakikuiza kuyamba inti ya Senegal. Yainde vanaka nyonso ya inda bantangu ya kukila kilumbu ya bubu yayi kasi na tola beto zaba na kuvambana bika vutukila na bunkufi. Na inda bantangu na beto ya kukila kilumbu ya bubu yayi tumeza bana kutubila mambu metala nzetolo ya kubiki kilandi ya mambu na kati ya dimvuka ya ONU Mbuta Jean-Pierre Lacroix ya ikele na kati ya inti Kongo Demokratiki pimanaka na yandi ya utumekuiza na komina chonso. Toza rapi na kutubila mambo ya bankindu na inti Kongo Demokratiki mingi mutindu inti Kongo Demokratiki ya Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mekuiza na kuiza na mambo ya kaka na inti ya Rwanda ya Mbuta Paul Kagame samu na mvutukulu ya ndemba. To sukisaka inda bantangu na betu na mambo ya bantaka mutindu baleopard ya inti Kongo Demokratiki enwa na mvita ya ngolo na kilumbu ya mbazi na Sud Sudan samu na inametala mambo ya eliminatoire ya Coupe du Monde. Ya bandara kese samna munu ya kupesa beno yinda bantangu na ndinga ya kikongo ya kukila kilumbu ya bubu ya kilumbu ya sabala beno bikana mbote na kulanda kamanaka ya Tele 50. Il est de retour. Votre chaîne, votre voix, votre fierté. Télé 50 revient en force sur toutes les plateformes et désormais accessible partout en streaming en direct.